Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you for coming to my presentation. It's great to see you all. My name is Rida. I will introduce my friends at my group, Levi Alfian Hanapi, Kuku Setiawan. Present. The paper presentation chapter 5 with the title about sleep text descriptive. Okay, we start presentation. About sleeps. Free reading. Think about the following question. Pikirkan tentang pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Do you think insect sleeps? Why or why not? Answer, I don't think insect sleep. They don't have a big no brain to need sleep. Saya tidak berpikir serangga tidur. Mereka tidak memiliki otak yang cukup besar untuk membutuhkan tidur. 2. How can you tell if an insect is sleeping? Bagaimana cara mengetahui serangga sedang tidur? Maybe an insect is very still and quiet if it sleeps. Mungkin seekor serangga sangat diam dan tenang jika sedang tidur. 3. How many hours of sleep do you need each night? How does your behavior change when you don't get enough sleep? Berapa jam tidur yang Anda butuhkan masing-masing malam hari? Bagaimana perilaku Anda berubah ketika kamu kurang tidur? Answer, as well we need 7 hours of sleep. If I don't get enough sleep, I get angry very easily. Saya biasanya membutuhkan 7-8 jam tidur. Jika saya tidak cukup tidur, saya sangat mudah marah. Next. Oke. Vocabulary. Review. Pratinjau kosakata. Read the letter of the word of parts with the same meaning as the underlined word. Tulislah huruf dari kata atau frasa yang memiliki arti yang sama dengan kata di garis di bawah. Number 1. Find out, temukan. Scientists are trying to discover how insects sleep. Para ilmuwan sedang mencoba untuk menemukan bagaimana serangga tidur. Number 2. Complicated, not simple. Rumit, tidak sederhana. Insect can send message to each other in complex way. Serangga dapat mengirim pesan satu sama lain dengan cara yang rumit. Number 3. Thought something was true. Berpikir sesuatu itu benar. Long ago, many people believed that the world was flat. Dahulu kala banyak orang percaya bahwa dunia itu datar. Number 4. Research. Riset. Studies show that feet feels sleep. Studi menunjukkan bahwa lalat tidur. Number 5. Sound, suara. Loud noise made the fields start to move. Suara keras membuat lalat mulai bergerak. Also, juga. The fly said in a funny way. Occasionally, it keep its antenna down. Lalat itu duduk dengan cara yang lucu. Selain itu, antenanya tutup di bawah. A. Find out, temukan sesuatu itu benar. B. Also, juga. C. Complicated, not simple. Rumit, tidak sederhana. Sound, suara. D. Thought something was true. Berpikir. E. Research, experiment. Riset. Oke, then next. Next, about sleep. Every mammal needs sleep, as do birds and reptiles. So a snake. Setiap mamalia membutuhkan tidur, seperti halnya burung dan reptil seperti ular. But what about insects? Do they need sleep?
scientists have been trying to discover the truth about insect sleep behavior for years. Tapi bagaimana dengan serangga? Apakah mereka butuh tidur? Scientists first thought insects did not need sleep. Para ilmuwan telah berusaha menemukan kebenaran tentang perilaku serangga tidur. According to them, the insect brain was not complex enough to need it. Para ilmuwan pertama kali mengira serangga tidak membutuhkan tidur. Scientists said that some kinds of brain activity, like dream, were sleep behavior. Serangga tidak bermimpi, jadi para ilmuwan mengatakan bahwa mereka tidak tidur. They believed that insects rested instead. Mereka percaya bahwa serangga beristirahat. However, new studies have shown that some insects may actually sleep. Namun, peneliti baru menunjukkan bahwa beberapa serangga mungkin benar-benar tidur. Freeze sleeping people and animal don't move much. Ada 4 jenis perilaku saat tidur. Also, they have a position for sleeping. For example, they lay down. Pertama, orang dan hewan yang sedang tidur tidak banyak bergerak. Additionally, they don't wake up easily when hearing noise or saying like. Juga mereka memiliki posisi untuk tidur, misal mereka berbaring. Selain itu, mereka tidak mudah terbangun saat mendengar suara atau melihat cahaya. Lastly, they are able to come out of sleep actually is respond to some insect stimulant. Terakhir, mereka dapat bangun dari tidur dengan cara cepat sebagai respon terhadap perangsang yang intens. Scientists have no seen similar behavior in fruit flies. Para ilmuwan kini telah melihat perilaku serupa pada lalat buah. For example, fruit flies become still every night for about 7 hours. Misalnya, lalat buah menjadi diam setiap malam selama sekitar 7 jam. At this time, they is in a different way, let their antenna drop and do not respond to quick noise. Misalnya pada saat itu mereka duduk dengan cara yang berbeda, membiarkan antena mereka jatuh dan tidak menanggapi suara yang tenang. They flees to begin to move around when louder noise are made. Lalat-lalat itu mulai bergerak ketika mendengar suara yang keras. Scientists think that some insects may have their own unique kinds of sleep. Para ilmuwan berpikir bahwa beberapa serangga mungkin memiliki jenis tidur mereka sendiri yang unik. Next. Okay. The definition and purpose of descriptive text. Definisi dan tujuan teks deskripsi. This descriptive text is tell about scientists who research the sleep behavior of insects. Teks deskriptif ini menceritakan tentang ilmuwan yang penelitiannya perilaku tidur serangga.
The purpose of the text, tujuan teks. Paragraph 1, explain that according to scientists, insects do not sleep. Menjelaskan bahwa menurut para ilmuwan serangga tidak tidur. Paragraph 2, explain about the types of insects behavior during sleep. Menjelaskan tentang jenis-jenis perilaku serangga saat tidur. Paragraph 3, explain how flies sleep. Menjelaskan bagaimana lalat tidur. Mamalia and animal that had sleep babies. Mamalia, hewan yang memiliki bayi hidup. Reptile, an animal that is cold-blooded like a lizard. Reptil, hewan berdarah dingin seperti kadal. Insect, serangga, an animal like beetle or fly. Serangga, binatang seperti kumbang atau lalat. Behavior, perilaku, way of acting. Perilaku, cara bertindak. Position atau posisi, a way of holding or placing the body. Posisi, cara memegang atau menempatkan tubuh. Stimulan atau perangsang, something that makes you feel more. Lalat buah, lalat kecil yang memakan buah. Perangsang, sesuatu yang membuat Anda merasa lebih aktif dan penuh energi. Fruit fly, lalat buah. Smell fly that eats fruit. Lalat buah, lalat kecil yang memakan buah. Still, tetap. Not moving. Still, tidak bergerak. Antena atau antena, the two long hair-like thing on an insect's head used for sensing. Antena, dua benda panjang seperti rambut di kepala serangga digunakan untuk merasakan. Next. Okay. Reading comprehension, pemahaman, membaca. Course, the best answer. Number 1. Suara termute. Maaf, Mas Lepi, suaranya termute. Okay, sorry. Reading comprehension, pemahaman, membaca. Course, the best answer. Number 1. What is the main idea of this reading? Apa gagasan utama dari bacaan ini? Jawabannya adalah C. Scientists have changed their view. Para ilmuwan telah mengubah pandangan mereka. Number 2. Which of the following animals do not sleep? Manakah dari hewan berikut yang tidak tidur? Jawabannya adalah B. All of these animals sleep. Semua hewan itu tidur. Number 3. We that believe the insect did not need sleep. Mengapa para ilmuwan percaya bahwa serangga tidak membutuhkan tidur? Jawabannya adalah C. Insects don't dream. Serangga tidak bermimpi. Number 4. How did scientists learn that insects sleep? Bagaimana para ilmuwan mengetahui bahwa serangga tidur? Jawabannya adalah C. They would sleep insect. Serangga tidak bermimpi. Number 5. What do wheatfields do for 7 hours each day? Apakah yang dilakukan lalat buah selama 7 jam setiap hari? Jawabannya adalah A. Sleep, tidur. Next, listening, mendengarkan. Listening. Mas Kuku. Listening. Fakta. Listening. What's about the weta? Fakta tentang weta. Dengar. Listen to the dialogue and completed each sentence. Number 1.
An interesting thing about the New Zealand weather is that it freezes every night. Hal yang menarik tentang Weta Selandia Baru adalah dingin pada malam hari. Number 2, the man learned that Weta is related to cricket. Pria itu mengetahui bahwa Weta Selandia Baru terkait dengan kriket. Number 3, the man found out about the New Zealand Weta in his biology class. Pria itu mengetahui tentang Weta Selandia Baru di kelas biologi. Next. Oke. Diskusikan pertanyaan berikut. 1. Why do you think we need sleep? Menurut Anda, mengapa kita perlu tidur? Answer, I think we need sleep to rest our brains and the bodies. Saya pikir kita perlu tidur untuk mengistirahatkan otak dan tubuh kita. 2. Think of an experiment that would help find out whether or not insects sleep. Pikirkan sebuah eksperimen yang akan membantu mengetahui apakah serangga tidur atau tidak. Answer, one experiment called with to measure change in the brain activity of insects if their brain activity changes when they are still. Maybe they are sleeping. Salah satu percobaan bisa untuk mengukur perubahan aktivitas otak serangga. Jika aktivitas otak mereka berubah saat mereka diam, mungkin mereka sedang tidur. 3. What other interesting things do you know about insects? Apa hal menarik lainnya yang kamu ketahui tentang serangga? Answer, I know that insects have no bones or lungs. Saya tahu bahwa serangga tidak memiliki tulang atau paru-paru. Next. Okay. Grammar, conjunctive adverb, and subordinating. Conjunction, conjunctive adverbs are usually followed by a comma at the beginning of a sentence, while subordinating conjunction introduce dependent clauses. Additionally, selain itu, in addition to they don't wake up easily when hearing noise or saying like, however, they start to move around then when kapan louder noise are made. Additionally, they don't wake up easily when hearing noise or saying like. Selain itu, mereka tidak mudah terbangun saat mendengar suara atau melihat cahaya. However, they start to move around when louder noise are made. Namun, mereka mulai bergerak ketika suara yang lebih keras dibuat. Next. Vocabulary and idiom reviews. A. Choose the best word or phrase to fill in the blank. Pilih kata atau frasa terbaik untuk mengisi bagian yang kosong. Number 1. Scientists want to discover new things. Ilmuwan ingin menemukan hal baru. Number 2. That is complex. Have never seen anything like it. Itu adalah komplit baju saya. Saya belum pernah melihat yang seperti itu. Number 3,
Most insects, like ants, are very strong for their size. Moset serangga seperti semut sangat kuat untuk ukurannya. Number 4, when my dog show good behavior, I give him snake. Ketika anjing saya menunjukkan kebaikan kepada aku. Number 5, I don't like snake. It hate all reptiles. Saya tidak suka ular, bahkan aku benci semua reptil. Number 6, the scientists decided the ask rabbit in her study. Para ilmuwan diputuskan untuk menggunakan kelinci dalam percobaannya. Number 7, this problem is not simple, in fact, it's very complex. Masalah itu tidak sederhana, bahkan itu sangat kompleks. Next, choose the correct from of the word to fill in blank. Pilih bentuk kata yang benar untuk mengisi bagian yang kosong. What response did he give? Apa respon dia berikan? Number 9, they are building a house nearby, so it is very noisy. Mereka sedang membangunkan rumah di dekatnya, jadi sangat berisik. Number 10, many animals are active at night. Banyak hewan yang aktif pada malam hari. So, many presentation for our group finish. Thank you all.